उन्जुर कैफा कज़बू अला अनफुसिहिम, देखो कुरान कह रहा है देखो कैफा कज़बू अला अनफुसिहिम, कैसा इन लोगों ने अपने ऊपर झूठ बांधा। एक झूठ, दूसरा झूठ। एक झूठ तो पहला ये कि शिर्क किया, नहीं करना चाहिए, गुनाह, झूठ, इफ्तराबाजी अल्लाह पर हुई। फिर उसके बाद जब जमा किए गए महशर में तो पूछा गया, जब डांट हुई तो झूठी कसम खाई। ये झूठी कसम न हुई, वल्लाहि अल्लाह की कसम, रब्बिना, जो हमारा माबूद है, मा कुन्ना मुशरिकीन, हमने शिरक नहीं किया। अरे सरासर झूठ है, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। तो कुरान कह रहा है उन्जुर, तीसरी आयत में उन्जुर, ए मुखातब जरा देख इनको, देखो कैफा कज़बू अला अनफुसिहिम, कि ये बदबख्तों ने, इन मुशरिकीन ने, इफ्तराबाजी करने वालों ने, जिन लोगों ने अल्लाह पर इफ्तराबाजी की है, अल्लाह पर झूठ बांधा, इन लोगों ने क्या किया, कज़बू अला अनफुसिहिम, खुद अपने ऊपर भी झूठ बांधा। कैसे? झूठ बोल करके और फिर झूठी कसम खा करके। वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और उनकी इफ्तराबाजी, उनका झूठ भी गुम हो गया, यानी वो झूठ बोल करके कामयाब न हो सके। एक चीज मैं समझाऊंगा, उसके बाद ये खत्म कर दूंगा। देखिए लफ्ज़ फितना का है, कुरान ने दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी, सुम्मा लम तकुन फितनतुहुम, फिर और तर्जमा मैंने फितने का उजरे से किया। ठीक, बहुत अच्छी बात समझाई है। दुनिया के ज़ाब्ते को, दुनिया के माहौल को मद्देनज़र रखते हुए अल्लामा ज़ज्जाज रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लामा ज़ज्जाज नहवी लुग़वी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस आयत करीमा में सुम्मा लम तकुन फितनतुहुम, फितना इस्तेमाल किया कुरान ने, और फितना से मुराद तो उज़रे हुआ। और फितना को कहते हैं, आजमाइश को कहते हैं, फितना मुसीबत को कहते हैं, फितना आफत को कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि फितना यहाँ क्यों कहा कुरान ने, किसको, उज़रे को। कहते हैं इस आयत में मानन लतीफ़ुन, एक बड़ा लतीफ़, बड़ा बारीक माना है। और वो क्या माना है, वज़ालिका मसलुर रजुल, और इस आयत में उस आदमी की तशबीह बयान की गई है दुनिया में। जैसे मसलन कोई आदमी है और वो आदमी दुनियावी माहौल में किसी से मोहब्बत करता हो, वो मुहिब है, उसका कोई महबूब है, मोहब्बत करता है। सुम्मा युसीबहु फीहि मिहनतुन, फिर उसी मोहब्बत के दरमियान, मुहिब और महबूब के बीच कोई आफत आ जाती है, मुसीबत आ जाती है। गौर से मेरी बात सुनिए, जबकि मुहिब और महबूब का जो ताल्लुक़ होता है, हज़ार फितने आवे, हज़ार मुसीबत आवे, हज़ार हवादिसात की आधियाँ चलें, मगर महबूब से मुहिब रूठ नहीं सकता, अपने महबूब से सच्चा आशिक, सच्चा मुहिब हट नहीं सकता। वो जान दे देगा। अरे मियाँ, एक अंधेरे में शमा जलाओ, मोमबत्ती कहते हो जलाओ, अंधेरा है, पतंगे आ जाएंगे, परवाने आ जाएंगे। देखा है ना, तो अपना तजर्बा है। और परवाना जान दे देता है शमा पर, मगर हटता नहीं है ना। ठीक, तो ऐसे ही जब कोई शख्स से, किसी से मोहब्बत करता है, तो मोहब्बत में जब सच्चा होता है, कुछ भी हो जाए वो जान दे देगा महबूब पर, मगर अब हटेगा नहीं। इतनी बात अगर आप समझ गए तो होना तो ये चाहिए, अये बदबख्तों, अये नालायकों, अये मुशरिकों, जब तुमने किसी को अपना महबूब बनाया और मोहब्बत का आला जो मकाम होता है कि तुम सजदे में चले गए, अपने महबूब के आगे झुक गए और उसी का तवाफ करने लगे, उसी के हो करके रह गए, तो होना तो ये चाहिए था कि लाख तुम्हारे खिलाफ कुछ आ जाए और लाख तुम पकड़ में आ जाओ, मगर तुम उस मोहब्बत में डटे रहो, बल्कि उसका एतराफ़ करो, हम मोहब्बत करने वाले हैं, हमारा फला महबूब है। ये दुनियावी मोहब्बत की बात हो रही है। ठीक है, तो जब तुमने किसी को महबूब बना लिया और सब कुछ मान लिया और महबूब को अपना सनम मान लिया, जी यही कहा है अल्लामा ज़ज्जाज ने, सनम माने बुत होता है, और कभी सनम मजाजी माना में आता है महबूब के। अल्लाह अकबर, क्या बारीक लफ्ज फितनतुहुम में एक लफ्ज कुरान ने फितना का दे दिया है।
اب پڑے ہیں اسی میں سمجھانے کے لیے، سمجھ گئے؟ تو علامہ زجاج رحمۃ اللہ علیہ سمجھا رہے ہیں دنیاوی محبت کو سامنے رکھ لیجئے، جب کوئی محبوب سے اس کا محب محبت کرتا ہے تو کچھ بھی ہو جائے چھوڑتا نہیں ہے، الگ نہیں ہوتا ہے، مگر یہ نادان کو، ان نادانوں کو دیکھیے، جب وہاں پکڑے گئے تو کیا کیا؟ اپنے محبوبوں سے، یعنی اپنے صنموں سے، اپنے بتوں سے بھی بیزاری کا اظہار کر دیا، اعلان کر دیا، الگ ہو گئے، نہیں ہم نے ان کو نہیں مانا تھا، سمجھ گئے؟ لیلا کی گلی میں بھیڑ لگی تھی، بھیڑ تھی، اور سب کا دعوی محبت تھا کہ ہم اس کے محب ہیں، ہم اس کے محب ہیں، ہم اس کے محب ہیں، سمجھ گئے آپ؟ اور جو قیس تھا نا، جس کو مجنون عام زبان میں کہتے ہیں، تو یہ قیس جو تھا مجنون، اس کا بھی وہ تو خاموش ہے، اس کی محبت تو سچی تھی، وہی تو سچا محب تھا اپنے محبوب کا، لیلا کا، ٹھیک ہے؟ اور بہت سارے دیوانے ہیں، سب کا اعلان ہے، اظہار ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں۔ وہ نکلی لیلا بھیڑ میں، اور جب مجنون کے پاس سے گزری ہے تو مجنون پھٹیچر حال، بالکل بال بکھرا ہوا اور بال پہ گرد، کپڑے پھٹے ہوئے، مگر محبت میں سچا تھا وہ۔ اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا پیالہ تھا، منگوں کی طرح، اور لیلا جانتی تھی کہ میرا سچا محب یہی ہے۔ پیالہ گزر رہی ہے، جھڑکے سے پیالہ پکڑا، لیلا نے مجنون کے ہاتھ میں جو پیالہ تھا اور دھا سے پٹک دیا، پیالہ ٹوٹ گیا، لیلا آگے بڑھ گئی، ٹھیک؟ جو قیس تھا مجنون پاگل ہو گیا، ناچنے لگا، پاگل ہو گیا، اور سبوں نے کہا کہ یہ پگلے کا دیکھو، اس کا توڑا بھی، اس کے ہاتھ سے چھینا بھی، پیالہ توڑا بھی، پاگل ہو گیا ہے، نقصان بھی ہوا۔ کہہ رہا ہے دیوانگی میں، ارے اس کو مجھ سے کچھ تعلق تھا تب نے یہ کیا، محبوب اپنے محب کو آزمایا کرتا ہے، مجھے آزمایا گیا ہے۔ یہ تو مصیبت آ جائے محبوب کی طرف سے، آ جائے محب پہ، یا کسی خارجی سبب سے آ جائے، دونوں کے درمیان مصیبت آفت، سچی محبت آزمائی جاتی ہے کہ جھوٹے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اور جب ایک مصیبت ہلکی سی آئی، یہ سوال کیا گیا ہے تو جھوٹ بھی بولے ہیں، اور اس کے بعد اس سے بیزاری کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔